जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया है, लेकिन उनसे पहले हम कौमी असम्बली की बात करते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक फिर स्पीकर कौमी असम्बली दोबारा से बन चुके हैं। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद के आमी डोगर से था। अच्छा, कैसे मज़े की बात है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। वो वोट्स लेकर देख लें आप उनको, वो सीटों के लिहाज से देख लें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने उनको हल्फ नहीं उठाने देना, आपने उनको इक़्तिदार नहीं देना, आपने उनको वज़ीर आज़म के मनसब पर नहीं रखना, आपने उनको पंजाब की वज़ारत आला नहीं देनी, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आज जब मैं कौमी असम्बली को देख रहा था तो सब खुशी के चेहरे। एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी थे और उनके दो बेटे वहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद हमज़ा शहबाज मौजूद रहे, शहबाज शरीफ साहब थे, नवाज़ शरीफ साहब थे और कई ऐसे चेहरे जो अपने ख़ानदान लिमिटेड पार्टियां वहाँ पर आ चुकी हैं। और नहीं है तो सिर्फ इमरान ख़ान वहाँ पर नहीं है, नहीं है तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वहाँ पर नहीं है। वो कहाँ पर हैं? वो जेल में है। और मज़े की बात यह है कि जितने लोग कौमी असम्बली में बैठे थे, खुशगपियाँ कर रहे थे, खूबसूरत टाइयाँ सूट्स पहन कर आ रहे थे, नई नई शलवार कमीज़ें, और ख़वातीन हों तो वो नून लीग की बड़ी ही खुशगपियाँ मना रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ तैयार बैठे थे। वोट तो इनको मिले ही नहीं है, मैंडेट इनका है ही नहीं, नहीं है तो वहाँ इमरान ख़ान नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब को दोबारा से वज़ारत उस्मा के मनसब पर फाइज करने ये लोग चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब पहले 16 माह की गवर्नेंस आप उनकी देख लें तो आप ये कहेंगे कि अब फिर आगे तौबा तौबा होने वाली है, क्योंकि मैंडेट ही नहीं है। जब मैंडेट नहीं है और कोalition गवर्नमेंट दोबारा से बन रही है तो किस तरह से ये डिलीवर करेंगे। रात पेट्रोल भी 4 रुपये तो कुछ पैसे महंगा कर दिया गया निगरान हुकूमत की जानिब से। अभी आने वाली हुकूमत ने भी IMF से मुआहिदा करना है। आज यकम मार्च है तो मार्च के महीने में एक मुआहिदा भी होना है IMF के साथ। तो मामलात कहाँ जा रहे हैं वो सबको पता है। और सबसे जो अहम तरीन बात और जो मुझे सबसे मज़ाहिया लगी वो ये थी जब ये कहा कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। ये 6 माह के बाद इनकी टांगें लड़खड़ाने लगेंगी और साल के बाद ये टैं फिश हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि खान साहब जेल में मौजूद हैं और लोगों के अंदर जो गुस्सा था, गम गुस्सा, उसका इजहार उन्होंने वोट की ताकत से किया। अब वोट देकर भी जब उनको सीटें भी ज़्यादा मिली हैं और उनको वोट्स भी ज़्यादा मिले हैं, फिर भी वो इक़्तिदार के मनसब पर नहीं आए, तो ये जो लोग फ़ैसला साज हैं इनको सोचना चाहिए कि आवाम क्या सोचती है, आवाम की पल्स क्या है। अपने ज़ाती चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। इमरान खान साहब जेल में हैं और वो ये समझते हैं कि वो इनकलाब लाएंगे और वो पाकिस्तान के निज़ाम को, निज़ाम सियासत को, निज़ाम रियासत को तब्दील करेंगे। एक बड़ी अहम नुक्ता जिस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो सदर पाकिस्तान को जब इमरान खान ने मुखातिब किया और कहा कि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी सज़ाओं को मुआफ़ करें और मैं जेल में ठीक हूँ, जो जैसा कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जेल तो मैं काट ही रहा हूँ। तो ये भी एक सिनेरियो है। जो लोग ये सोच रहे थे कि जी सदर पाकिस्तान से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, उन्होंने तो इनकार कर दिया। इमरान खान से 1 लाख इख्तलाफ सही, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें अब सामने आ रही हैं। नंबर 1, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। नंबर 2, वो जेल नहीं काट सकेंगे। जी आप लोग कहते थे वो ड्रग एडिक्टेड हैं, क्या क्या इल्ज़ामात आपने नहीं लगाए, वो अब जेल में मौजूद हैं। नंबर 3, वो डील नहीं कर रहे हैं। नंबर 4, उन्होंने कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, वो आपने देख लिया, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट्स इमरान खान खुद मिले। नंबर 5, वो हुकूमत बनाएंगे KPK के। आज वज़ीर आला ने भी हल्फ उठा ली है और आपको मालूम है कि वहाँ पे क्या, तो अब नवाज़ शरीफ साहब तो ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं आ रहे। 2/3 का ख्वाब भी टूट गया, सादा अक्सरियत का ख्वाब भी टूट गया और पाकिस्तान वापस आने का ख्वाब भी टूट गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के सारे ख्वाब ठीक है। यही वो सोचते थे कि अब वही वज़ारत उज़्मा पर आएंगे। आज से कुछ अर्सा कबल जब मुझे कुछ लोग कहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगी तो शहबाज शरीफ पर वो इक्तफ़ा करेंगे, तो मैं कहता था नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बात दुरुस्त साबित हुई है उन लोगों की, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अब शहबाज शरीफ पर अपना हाथ रखा है। शहबाज शरीफ साहब वैसा ही करते हैं जैसा वो कहते हैं, बल्कि वैसा ही सोचते हैं जैसा उनकी सोच होती है। तो नवाज़ शरीफ साहब 1.5 साल के बाद टक्कर मार देते हैं, तो लिहाजा नवाज़ शरीफ साहब सियासत से प्रैक्टिकली आउट हो चुके हैं।
اب وہ قائد بن کر بیٹھے ہیں، فیصلے کریں گے، بس وہ تو پھر کرتے رہیں بیٹھ کے جو مرضی ہوگا، وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، ہوگا وہی جو ہماری طاقتور حلقے چاہیں گے۔ آج ایک اور خبر ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور نے بھی حلف اٹھا لیا ہے بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے، اور ان کا پہلا خطاب تھا جس میں انہوں نے صحت کارڈ لانچ کیا۔ یکم رمضان سے انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ کی فیسلٹیز بھی سب کو مل جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو پناہ گاہیں بند تھیں وہ بھی کھل جائیں گی۔ سب سے اہم بات انہوں نے کی کہ میرے پر 9 پرچے ہیں، ایف آئی آرز ہیں مختلف جگہوں پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے ایف آئی آرز لوگوں پر دی ہوئی ہے جھوٹی، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا انہوں نے پولیس کو، کے پی کے کی، کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کریں ورنہ آپ سزا کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب علی امین گنڈاپور عمران خان کے ساتھ ان کے قریبی رہے ہیں، کیبنٹ میں بھی رہے ہیں، اور 2013 میں بھی وہ وزیر ریونیو تھے کے پی کے میں، جب وہ پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے۔ تو آج پرویز خٹک اور محمود خان تو سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر۔ کے پی کے میں کہتے ہیں ہم عمران خان کو توڑ دیں گے، تو کے پی کے وزیر اعلیٰ جو آ گئے ہیں وہ آپ کو توڑ دیں گے۔ اب وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے وہ معاملات کو لے کر چلیں گے۔ وہ سخت مزاج ہیں، مجھے بھی ان سے کئی اختلافات ہیں، لیکن ان کی وفاداری کی بات کریں اور ان کے اوپر جو مشکلات آئیں اس کو انہوں نے کیسے ہینڈل کیا اس کی بات کریں، ان کے بال کاٹ دیے گئے، ان کی مچھیں کاٹ دی گئیں، تو یہ اس حد تک ان کے ڈیرے پر چھاپے مارے گئے، مسمار کیا گیا، ان کے کاروبار کو تباہ کیا گیا، لیکن انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا، تو آج ان کو وزارت اعلیٰ کے پی کے تحفے میں دی گئی ہے۔ اب وہ ڈیلیور کریں گے کہ نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ترجیحات کا تعین ہونا ہے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں ایئر ایمبولینس بنانے کی مریم نواز شریف صاحبہ بات کر رہی ہیں، اور وہاں پر وہ صحت کارڈ کی بات کر رہے ہیں، تو یہی ترجیحات ہونی چاہیے۔ کہ مجھے اچھی لگی یہ بات ان کی کہ صحت کارڈ چلے گا، پناہ گاہیں چلیں گی، یہ وہ چیزیں جس سے ڈائریکٹ فائدہ عوام کو ہوگا۔ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھنے والے کا علاج نہیں ہوتا تو آپ اس کو ایئر ایمبولینس میں کہاں لے کر جائیں گے؟ ایئر ایمبولینس آپ اربوں روپے لگا دیں گے، لیکن صحت کارڈ چاہے وہ جس کا بھی، آپ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ پروجیکٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کا آغاز کیا جائے اور اسے مکمل بھی کیا جائے۔ تو یہ عمران خان کا تھا، سب کو معلوم ہے، اور میں پہلے ہی کہتا تھا کہ جس کا 10 لاکھ روپے کا علاج ہوا ہے نا صحت کارڈ پہ، وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا، صرف اس الیکشن میں نہیں، وہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ تو یہ ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے۔ اب آنے والے نئے دن میں جو دن آ رہے ہیں اس میں وزارت عظمیٰ کا چارج شہباز شریف صاحب سنبھالیں گے، تو پھر ایک چپکلیش اور ایک پیچا پڑا رہے گا کے پی کے وزیر اعلیٰ اور فیڈرل گورنمنٹ کا۔ دوسری طرف عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ میں بھی احتجاجی سیاست ہوگی اور عدالتوں میں بھی وہ اپنی جنگ لڑیں گے، پارلیمنٹ میں بھی اپنی جنگ لڑیں گے، میدانوں میں بھی لڑیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے کیا کوئی خوشخبری ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کامران ارشد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔